Puji nama Tuhan. Ya, Praise to the name of the Lord. ya kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kita pada bulan ini yaitu walking in the new. Ya, kita berjalan di dalam kehidupan baru. We will study the Bible with the theme of walking in the new. Let us open our Bible from 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Mari kita buka kitab kita ke 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Corinthians 5 verse 17 the Bible say, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Saudara yang kekasih, di dalam pembacaan kita dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Now we can see in our first on our reading say that who is those that are in Christ. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus. The people that are inside of Christ. Di sini dikatakan we are the new creature. Kita adalah ciptaan yang baru. Jadi kita ini adalah ciptaan yang baru. We are new creation. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita dijadikan baru. Only in Christ we are being made new. Nah, sebelum itu mari kita akan melihat bahwa di sini juga dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. The Bible also say that the old has gone and the new one has come. Jadi berarti kalau ada ciptaan yang baru, berarti ciptaan yang lama juga ada. So it means that if we are there's a new creation, the old creation also there. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Kita melihat bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. We've seen that when human was being created by God, God created we created human in the same image of the Lord. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. In Genesis chapter 1 verse 27 the Bible says, so God created human beings in his own image. In the image of God he created them, male and female he created them. Jadi di sini dipakai kata bara. Bara itu artinya adalah Tuhan menjadikan manusia itu dari yang tidak ada menjadi ada. So it means that the Lord created human from nothing becoming something. Dan inilah gambar dan rupa Allah itu, artinya manusia itu diciptakan begitu sempurna. It means that the human created perfectly in the image of the Lord. Manusia diciptakan di dalam kebenaran, keadilan, kesucian dan kemuliaan. Human created in the truth, in the glory, in the holiness. Karena manusia itu adalah refleksi dari karakter ilahi, karakter Allah sendiri. Because human is the reflection of the divine character, the character of God. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada dua yang dipakai, Tselem dan Dimuth. In Hebrew language there are two Tselem and Dimuth. Dan di dalam terjemahan dalam bahasa Latin itu imago. And in the Latin they use it imago. Atau similitude. Or similitude. Nah, Tselem itu adalah the image of the likeness of God. Tselem artinya itu adalah kemiripan kesamaan dengan Tuhan. Jadi ini berbicara mengenai spiritual, intelektual dan moralitas. This is speaking about the spiritual, intellectual, and also and morality. Jadi Allah menciptakan kita menurut image-nya, menurut gambarnya. Tadi sudah saya katakan, diciptakan di dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, di dalam keadilan, dan di dalam kebenaran. So the Lord created human in His image, in the holiness, in the truth, in the just, and inside of Him. Dan di sini juga berbicara mengenai spiritual, dan bukan itu saja, manusia itu juga adalah makhluk yang intelektual. And this is also speaking about the spiritual and human also an intellectual beings. Dan manusia itu makhluk yang bermoral. And human also have morality. Dan kita melihat di sini manusia bukan hanya diciptakan dengan gambar Allah, itu artinya juga manusia itu adalah manusia yang memiliki pribadi. It means also that the Lord is not the human that created only on the image of God, but also in the personal reflection of God. Karena Allah itu pribadi, maka manusia diciptakan juga secara pribadi. Because God is a person, so the human also created in a person. Itu berarti manusia itu mempunyai personalitinya.
It means that the human have God personality. Manusia mempunyai keinginan-keinginan. The human have a will. Manusia mempunyai kehendak diri. Human have own will. Manusia mempunyai juga kehendak diri dan kesadaran akan diri. Human also have a divine esteem. Jadi oleh sebab itulah setiap tindakan keputusan apapun yang diambil atau dipilih sudah lewat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. That's why every decision that human made is already based on so many choices or thinking. Jadi memang kita adalah makhluk yang intelektual yang diberikan pemikiran-pemikiran. Jadi setiap tindakan sekecil apapun semua sudah lewat pertimbangan. So we are intellectual beings. Everything that we take or our decision is already based on all the thinking. Jadi menurut gambar dan rupa Allah itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah manusia yang bermartabat dan berakhlak. So it means that according to God's image is the people that have the right the image of God. Dan kita melihat apa tujuannya supaya manusia memuliakan Allah. And the purpose is for people to glorify God. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk dan dari ciptaan yang lainnya. So human is the most perfect beings from all the creation of the Lord. Karena manusia itu refleksi daripada karakter Allah itu sendiri. Because human is a reflection of God's character. Dan manusia itu juga dihembusi nafas daripada Allah itu sendiri. And human also being breath, the breath of the Lord. Ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam hidung manusia. There are spirit of God that are being breathed into the life of a human being. Oleh sebab itulah manusia itu mempunyai dua kehidupan rohani dan juga kehidupan jasmani. That's why human have two different life, the physical life and also the spiritual life. Manusia menjadi makhluk yang istimewa karena mengemban langsung roh Allah, hidupnya Allah. A human becomes special because he is directly having the life of God. Ada kehidupan Allah di dalam kehidupan manusia. That's the life of God in the life of the human. Akan tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah dan gambar diri dari manusia itu rusak karena dosa. But the Bible says when human was fell unto sin, the image of God and also the image of the self-awareness are destroyed. Kita kemudian telah mengambil rupa daripada gambar Adam. And we are already taking the face, the image of Adam. Dan mari kita coba lihat di dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Let us see in Genesis chapter 5 verse 1 and 3. Inilah gambar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah ia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan memberikan nama mereka manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu ia memberi nama kepadanya Set. Genesis chapter 5 verse 1 until 3, the Bible says, this is the written account of the descendants of Adam. When God created human beings, he made them to be like himself. He created them male and female, and he blessed them and called them human. When Adam was 130 years old, he became the father of a son who was just like him, in his very image. He named his son Seth. Jadi kita melihat di sini, keturunan Adam sampai ke kita sudah mengambil rupa Adam yang berdosa. So we can see here that from Adam until us, we already taken the image of Adam that already sinned. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh satu orang itu maut demikian juga telah menjalar kepada semua orang dan semua orang telah berbuat dosa. And we can see from Romans chapter 5 verse 12, because of a sin already come into from one person, that sin also becomes spread into other people. Sebab itu sama seperti satu orang, itu dari ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Romans chapter 5 verse 18. Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and a new life for everyone.
Jadi sama seperti ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Verse 19, because one person disobey God, many become sinners. But because one other person obey God, many will be made righteous. Nah saudara, Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. And we know that the Lord never fail in his plan. Even though the devil want to destroy it, Dan manusia telah rusak secara rohani. and human already destroyed spiritually, Akan tetapi Tuhan tetap dalam rencananya yang semula. but the Lord still in his original plan. Dan dia mau supaya manusia itu tetap memancarkan kemuliaannya. And he want that the human are still shining his glory. Oleh sebab itu dengan caranya sendiri dia datang ke dunia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. That's why in his own way he came to the world. He is the word that becoming flesh. Oleh sebab itulah Yesus harus datang dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia. That's why Jesus must came in the image of a human. Supaya lewat daging Yesus di atas kayu salib, semua dosa-dosa dari Adam itu, dosa maut, sangat maut, hukuman maut yang kekal yang kita miliki dari Adam itu dipatahkan, dihancurkan di atas kayu salib. So through the flesh of Jesus, all the condemnation of sins from Adam until now are being destroyed in the cross. Dan di dalam ayat yang ke-21 dari 2 Korintus 5, kita baca, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21 the Bible say, for God made Christ who never sinned to be offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. See, those him that are never sinned, Yesus tidak pernah mengenal dosa dan tidak ada dosa sama sekali di dalam dirinya. Jesus never knows sin, and there's no sin inside of him, Karena dia diperanakan oleh Roh Kudus. because he was being bred because of the Holy Spirit. Dan sama sekali tidak berdosa, dialah Tuhan. He has never sinned, he is God. Tapi di atas kayu salib, saudara, dia dijadikan berdosa. But on the cross, he was being made sin. Dagingnya menampung, manusianya menampung semua kesalahan manusia dari abad ke abad dan seluruh zaman. His flesh are taking all the sins of the people from the time to time, from the year to year. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Christ that are never sinned being made sin, so you and me are being made right in God. Jadi saudara, jelas di sini di atas kayu salib Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. So on the cross, Lord Jesus said, tetelestai, it is finished. Sengat maut dan hukuman maut itu telah diselesaikan di atas kayu salib. All the condemnation of death and sin are being done on the cross. Dan keselamatan, kemerdekaan itu ditawarkan kepada siapa saja. And the salvation, the freedom are being spread out to every one of us. Pasal yang kelima. Let us return back from verse 17 in 2 Corinthians 5. Di situ dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Anyone who belongs to Christ. Jadi siapa itu adalah orang-orang yang telah memilih, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Those people that already chose, they are being saved by God. Dan merekalah di sini dikatakan menjadi ciptaan yang baru. They are becoming a new creation, the Bible says. Jadi ciptaan yang lama yang kita miliki di dalam Adam itu sudah tidak lagi berlaku atas kita. So the old creation that we are in from Adam is no longer there. Jadi the image daripada Adam tidak lagi kita miliki. So the image of Adam no longer there. Nice. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapat hidup yang baru. So in Jesus Christ we are receiving a new life. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke 9. And we can see in Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, bukan
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ephesians chapter 2 verse 8 until 10, the Bible says, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward. Good things done. And boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew, so we do the good things He planned for us long ago. Di dalam Kristus Yesus. So it's very clear that we are becoming a new creation is because of the grace that we have in Lord Jesus Christ. Jadi mereka yang ada di dalam Kristus. So those that are in Christ. Nah, kita melihat mereka inilah diciptakan di Kristus Yesus. So we are being made in Christ Jesus. Ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. The second phase of verse 10, He has created us anew in Christ Jesus. Jadi oleh sebab itulah saudara, di dalam Kristus kita jadi ciptaan yang baru. That's why instead of Christ, we are becoming new. Mengapa kita diciptakan di dalam ciptaan yang baru menurut gambar dan rupa daripada Yesus Kristus? Why we are being created new in the image of Lord Jesus Christ? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. To do good things. Untuk memuliakan Allah. To glorify God. Tujuan Allah kepada manusia nggak pernah berubah. The purpose of God into human never changes. Karena kita ini refleksi dari kemuliaannya. Because we are the reflection of His glory. Dan tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Allah. And the purpose of our life is to glorify God. Dan salah satunya kita melakukan untuk memuliakan Allah, berbuat baik. And one of the things for us to glorify God is to do good. Dan perbuatan baik ini yang Tuhan inginkan, ini sudah dipersiapkan sebelumnya. And these good things that the Lord wants us to do is already been prepared before. Karena kita sudah dibenarkan, oleh sebab itu kita mau berbuat baik. Because we are already being made right, that's why we want to do good. Jadi saudara, kita melihat di sini ada beberapa hal, ada dua hal kata baru di dalam bahasa Yunani. There are two words, the word new in Greek word. Yang pertama itu neos. The first one is neos. Neos itu dapat dikerjakan atau sesuatu yang kita kerjakan, kita berhasil untuk melakukan sesuatu yang baru. Neos means there's something new that we are succeed to do it in the new way. Umpamanya kita bisa membuat rumah jadi baru, yang lama jadi baru. For example, we can make a house, the old house is becoming new. Baju baru dan semua yang baru yang secara jasmani. Or a new clothes or everything that are new physically. Dan kemudian ada dua kata baru di dalam bahasa Yunani itu kainos. And there are two new words in Hebrew. The second one is kainos. Nah, kainos atau baru ini hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. This kainos is only being made by God. Dan ini hanya dihasilkan oleh Allah, bukan dari manusia. It's only being produced by God, not from human. Jadi kainos ini sama sekali baru dan belum pernah ada sebelumnya. So kainos is really new and there's never been there before. Itu artinya ketika kita dijadikan manusia yang baru, kita benar-benar baru. It means that we are being made new, we are really new. Dan semua dosa-dosa kita masa lampau, semua hukuman dan semua pelanggaran sudah berlalu. So all of our sin, our past sins, or our past is already past, already gone. Jadi Tuhan memperhitungkan hidup kita ini ketika kita dilahirkan baru. So the Lord take care of our life when we are being made new. Semua yang berlalu sudah dilupakan Tuhan dan sudah tidak berlaku atas kita. All the things that are past is God already forget it and it's no longer for us. Kita dikembalikan kepada fitrah yang semula. We are being made into our own, first purpose. Di mana Adam sebelum jatuh dalam dosa. Where Adam is before he fell into sin. Dan benar-benar menggemban langsung rupa daripada Yesus Kristus. And directly have the image of Lord Jesus Jadi Christ. sama seperti begini saya gambarkan. Kalau kita masuk ke ruangan, ruangan itu gelap gulita.
Kemudian ketika kita masuk, kita nyalakan lampu. Kemudian gelap itu langsung sirna, udah nggak ada lagi. It's the same like we are going into a room. The room is really dark, and then we go inside of it. We turn on the light, and then the darkness is gone directly. Jadi manusia lama kita itu gelap ketika Yesus yang adalah terang itu, terang kehidupan itu masuk ke dalam kita, maka semua gelap itu sirna. So our old life is darkness, but when Lord Jesus Christ is inside of us, that darkness is gone directly. Dan sekarang ada terang Allah di dalam diri kita. And then now there's the light of God inside of us. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, In John chapter 8 verse 12, the Bible says, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. John chapter 8 verse 12, the Bible says, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. Perhatikan, akulah terang dunia. Jadi Yesus itulah terang dunia. See the word, I am the light of the world. Jesus is the light of the world. Dan Yesuslah terang kehidupan manusia itu sendiri. And Jesus is the light of the people's life. Di sini dikatakan ketika kita ada di dalam Dia, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. The Bible says that when we are inside of Christ, we are no longer walk in the darkness, Melainkan memiliki terang hidup. but we have the light of life. Perhatikan, tidak lagi berjalan dalam kegelapan. You won't have to walk in darkness, Karena apa? Karena kita telah memiliki terang hidup itu. because you will have the light that leads to life. Terang hidup inilah Yesus, itulah yang telah membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Jesus himself that make us a new person. Nah New sekarang creation. setelah kita menjadi manusia yang baru, Tuhan mau kita berjalan menghidupi kehidupan yang baru itu. And now when we are becoming a new person, the Lord want us to walk in that new person. Jadi kita lihat, kita tidak bisa lagi kembali kepada kegelapan. We cannot back into the darkness. Akan tetapi tadi saya katakan bahwa manusia itu diciptakan memiliki satu pribadi. But I said before that when human created, we are belong to one person. Posisi kita sebagai anak Allah itu sudah aman. Our position as the children of God is already safe, Karena posisi kita itu adalah ciptaan yang baru. because our position is a new creation. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus menanggalkan manusia lama itu. But in our life, we need to remove our old self, Karena itu kadang-kadang muncul dalam hidup kita. because sometimes that kind of thing are moving into our life. Dan inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. This is what the Lord remind us, so for us to really give our life unto Christ. Artinya tidak bisa lagi hidup di dalam kegelapan, hidup samar-samar atau remang-remang. It means that we cannot live in the darkness, or we are living in the small light. Jadi kehidupan yang punya double life. So we cannot have a double life. Hari Senin sampai hari Sabtu itu hidup saya sendiri. From Monday to Saturday is my own life. Pas udah masuk hari Minggu, wah holy, 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 holy. When Sunday I'm holy. Wah kelihatannya holy, kelihatannya beragama, ya dekat sama Tuhan. Tetapi di kantor, di rumah, di mana-mana hidupnya kacau. You are looking holy, you are like having a religion, but your life in home, in the office, the life is destroyed. Dan ini tidak sesuai dengan kodrat kita sebagai orang yang ciptaan baru. And this is not according to our mandate as a new person. Atau bisa juga kaki kita satu di gelap, kaki satu di terang. Or our foot in the left one is on the light and the right one is on the darkness. Ini sama sekali tidak bisa terjadi. This cannot be like this. Jadi kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. We can see in 1 John 1 verse 8. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. 1 John chapter 1 verse 8, the Bible says, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Jadi
hidup baru adalah berjalan di dalam terangnya Allah. So living a new life, it means that we are living in God's light. Jadi walking in the new, that's mean walking in the light of God. Jadi berjalan dalam satu hal yang baru, artinya kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Terang Tuhan itulah yang menyinari kita. And that light of God is the one that are shining upon us. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. So God is light and inside of him there is no darkness at all. Nah, kita melihat di sini apa yang dimaksudkan dengan hidup berjalan di dalam terang Allah. And we can see what's the meaning of living in God's light. Yang pertama itu adalah hidup di dalam kejujuran dan transparan. The first one is living in honesty and also transparency. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap Allah. Honest to yourself, honest to other people, honest to God. Dan orang yang tidak jujur itu hidup di dalam dusta dan kebohongan. And those people that are not honest, they are living in sin, in lies. Ada berapa banyak orang yang mengatakan mereka ciptaan baru. Yang mengatakan bahwa mereka sudah lahir baru. Tetapi memakai topeng-topeng. There are so many people that are saying they are the new creation, but they are using masks. Hidup di dalam dusta. Living in light. Mereka mempunyai kehidupan yang lain di luar sana. They are having different life in their life. Oleh sebab itu saudara, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. That's why Paul said in 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. We reject all sinful deeds and underhanded methods. Jadi di belakang sana kita memiliki kehidupan yang tersembunyi. So in the back of our life, we are having a undisclosed life. Hiding. We have a hiding place for sin. Ada tempat sembunyi untuk berdosa. Jadi saudara di sini dikatakan ada kehidupan yang tersembunyi yang memalukan. Reject simple deeds and underhanded methods. Dan Paulus katakan kami tidak memiliki kehidupan yang tersembunyi itu. And Paul said that we doesn't have that hiding life. Hidup di dalam terang berarti tidak ada kehidupan yang tersembunyi yang memalukan. Living in light, it means that you doesn't have something to hide. Hidup di dalam terang itu dilihat atau tidak dilihat orang, kita hidup di dalam terang Tuhan. Living in light means that whether people sees you or not, you live in God's light. Seringkali kita lupa bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Sometimes we forget that God's eyes is everywhere. Ada lagu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. There's a song saying that God's eyes is seeing everything that we do, whether it's good and it's bad. That's why we shouldn't do bad things. Jadi kita melihat di sini, kata Paulus, kami bisa dipertimbangkan. That's why Paul said, you can consider us. Orang bisa menggosip kita, orang bisa menjelekkan kita. People can gossiping about us, people can say bad things about us. Tetapi ketika diselidiki, ketika dipertimbangkan, kita benar. But when we are being searched, we are Tidak true. ada sesuatu pun yang dapat memalukan hidup kita. There's no one that can bring shame into our life. Jadi hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam dusta. So living in light, it means that you are not living in life. Dan dampak jika kita hidup di dalam kejujuran, And kita bukan hanya memiliki persekutuan dengan Allah, namun juga memiliki persekutuan satu dengan yang lain. and impact that if we are living honest with God, we not only having a fellowship with God, but also having fellowship with other people. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-7 dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Let us read 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti ia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa kita. The Bible says, but if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Mengapa kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain? Hidup dalam harmonis satu dengan yang lain kalau kita hidup dalam terang.
That we will have a harmony within each other, fellowship within each other if we are living in the light. Karena tidak ada dusta di antara kita. Because there are no lies between us. Tidak ada kehidupan yang dusta di belakang sana. Because there are no life that are lies behind of us. Transparan satu dengan yang lain. All of us living in transparency. Tidak ada nipu satu dengan yang lain. There are no lies between one another. Oleh sebab itulah kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. That's why we are having fellowship between each other. Dan yang sangat luar biasa ketika kita hidup betul-betul dalam terang Tuhan. Darah Yesus terus-menerus menyucikan kita. That's why the amazing thing when we are living in God's light, the peace of God always mold us, always purify us. Jadi walking in the new, that's mean the blood of Jesus time to time cleansing us. Jadi berjalan dalam satu hal yang baru itu artinya darah Yesus itu terus menerus membersihkan kita dari waktu ke waktu. So when we live in the light and the light will show us our sin. Jadi ketika kita hidup dalam terang-terang itu akan membersihkan dosa-dosa kita. No place to hiding. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi. Because the light of God will show it. Karena terang Tuhan akan menunjukkan hal itu. So when we realize kita mengaku dan darah Yesus terus-menerus menyucikan kita time to time. So when we confess, the blood of Jesus always purifying us dari waktu ke waktu. Jadi inilah yang berarti berjalan di dalam a new life. It means that we are living, working in a new life. Hidup di dalam honesty. Living in honesty. Betul-betul hidup di dalam kejujuran. Living in honesty. Jadi jujur terhadap diri sendiri. Honest to ourselves. Jujur terhadap orang lain. Honest to other people. Dan jujur terhadap Allah. And honest to God. Dan yang kedua, menghidupi atau menjalani kehidupan yang baru, hidup di dalam kekudusan. The second one, living a new life, we are living in holiness. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dan 20 sampai 24. Let us read in Ephesians chapter 4 verse 22 until 24. Yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya, yang memenuhi kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendaknya dalam kebenaran dan kekudusan. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, the Bible says, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Jadi Paulus mengatakan berhubungan dengan manusia lamamu dulu. And so Paul said that according to your old life, kamu sudah berakhir manusia lama kamu. Your old life is already being destroyed, being ended. Sekarang kamu sudah masuk ke dalam manusia yang baru. Right now you are entering a new person, new life. Dan kamu harus diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. And you need to be renewed in your spirit and your thoughts. Jadi roh kita harus diperbaharui dari hari ke hari. So spirit must be renewed from time to time, day by day. Bagaimana kita bisa memperbaharui roh kita? Yaitu dengan terus-menerus bersekutu dalam Tuhan dan firman-Nya. How we can renew our spirit by we always fellowshipping with God, with His Spirit and with His Word. Dan tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. And still walking in God's way. Dan tidak menyimpang ke sana kemari. Do not go to the left or to the right. Dan di sini dikatakan ketika kita betul-betul hidup dalam kekudusan, di sini dikatakan bahwa Dia memperbaharui roh kita dari hari ke hari dan pikiran kita diubah. And so it's be made clear that when we are living in His Spirit, our spirit is being renewed from day by day. Mengapa banyak orang gampang jatuh dalam dosa? Why there are so many people are easy to fall into sin? Karena roh mereka lemah. Because their spirit is weak. Karena pikiran mereka belum diubah. Because their thoughts is not being changed. Oleh sebab itu firman Tuhan, kita harus mengalami perubahan budi dari waktu ke waktu. That's why the Bible says we need to be renewed from time to time. Saudara harus tahu posisi kita sebagai anak Allah itu, roh kita itu sudah dihidupkan.
We must understand that as a children of God, our spirit is already being made alive. Tetapi jiwa kita harus diperbaharui dari hari ke hari. But our spirit must be changed, must be renewed from day by day. Pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita ini sejalan seiring, kita harus bertumbuh di dalamnya dan berjalan terus dalam terang Tuhan. Our spirit, our feeling, and our thoughts is must according to God's will and following His will, His way. Dan kita melihat ini di dalam Kristus kita telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. And we knew that in Christ we are being made in holiness and in truth. Di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 11 saya bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. And that's why in Ephesians they say that before you are in the darkness, but right now you are in the light. That's why you need to live as a children of light. Jadi dulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah anak-anak terang. Before you are darkness, but right now you are the children of light. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Because the light is only show for the truth, the just, and the goodness. Di mana ada terang, di mana kita hidup di dalam terang, maka hidup kita akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Where there is light, our life will show forth goodness. Akan membuahkan keadilan dan kebenaran. We bring forth the truth and the just. Kita tahu bahwa dunia ini tidak ada lagi keadilan dan kebenaran. We know that in this world there are no longer truth and no longer just. Walaupun manusia tahu itu kebenaran dan keadilan. Even though people know that there's the truth and there's the just. Saya tadi sudah katakan kita diciptakan di dalam kebenaran, keadilan, kesucian, kemuliaan Allah. I already said that we are being made in the truth, in the justice, in the word of God and in the spirit. Tetapi karena dosa semuanya rusak. But because of the sin, everything is destroyed. People know the righteousness, people know the justice, but they cannot do it. Orang-orang tahu kebenaran, orang tahu keadilan, tapi mereka tidak bisa lakukan itu. Karena gambar Allahnya sudah rusak di dalam dirinya. Because the image of God inside of them is already been destroyed. So that's why Jesus came to rescue it. Itu kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan itu. Dan untuk recover it. Dan untuk memulihkan itu kembali. Untuk direconciliation it. To reconciliate. Jadi itu maksud Tuhan. That's the purpose of the Lord. Supaya kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. So we are being made into His original plan. Supaya hidup kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. So our life is truly living in God's righteousness and God's holiness in the truth. Ayat 12. Sebab menyebut saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Di Efesus pasal yang kelima tadi. Ephesians chapter 5 verse 12. The Bible says, it is sinful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Jadi kita melihat menyebut hal-hal yang dari kegelapan itu juga sudah memalukan, gak boleh. So even we are talking the things of the darkness, it's already sinful. We cannot do that. Ayat yang ke-13, tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Semua yang nampak adalah terang. But their evil intention will be exposed when the light shines on them, for the light makes everything visible. Saya mau kasih tahu sama saudara. I want to tell you something. Di dalam Alkitab itu adalah Tuhan mau semuanya diterangi. In the Bible, the Lord want everything to be shown. Ada orang bilang gini, kok Alkitab itu menceritakan kejatuhan Adam? People ask like this, why the Bible told about Adam fall into sin? Bagaimana Kain membunuh adiknya? How Cain killed his brother? Bagaimana Musa pernah membunuh seseorang Mesir? How Moses killed an Egyptian? Why Alkitab menulis Daud jatuh dalam dosa? Why the Bible told about David fall into sin? Kenapa mencatat Petrus pernah nyangkal Tuhan? Why say Peter or deny God? And so on, so on, so on. And so many other things. Jadi saudara, ada banyak Tuhan mengekspos dosa di dalam Alkitab. There are many things the Lord exposed sin in the Bible. Karena Alkitab ini adalah terang Allah.
Because the Bible is the light of God. Satu kali kita sudah hidup di dalam Kristus, ketika kita berbuat berdosa, itu tinggal waktunya kapan Tuhan akan eksposkan. When we are living in Christ, when we are doing sin, is just the time that the Lord will expose your sin. Tidak ada tempat tersembunyi dimanapun kalau ada terang Allah di dalamnya. There are no hidden place wherever you are when there's the light of God inside of it. Lambat atau cepat semua akan terbongkar. Fast or later, everything will be Oleh exposed. sebab itu firman Tuhan, tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. That's why everything that are being exposed by light becoming seen, because everything is light. Jadi sebab itulah kita harus tetap tinggal di dalam terang itu. That's why we still need to live in the light. Sehingga hal-hal yang kecil pun dalam kehidupan kita diterangi oleh Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan kemudian kita mengakuinya, membereskannya, sehingga dari time to time Jesus blood membasuh kita dari waktu ke waktu. So everything, even the simplest thing that the Lord shone upon us, and also if we are doing things, we will confess it before the Lord, and the Lord will change us from time to time, cleanse us. Jadi kita melihat di sini sebagai manusia yang baru, tidak mau tidak kita selalu berhadapan dengan dunia ini. So we can see as a new creation, we will always face the world. Because we still alive in the world. Karena kita masih hidup di dunia. We have to confrontation. Kita ada konfrontasi. Jadi konfrontasi dengan dunia ini. Kita diperhadapkan oleh dunia ini. So we are being confronted by the world. Sebab itu ada pilihan-pilihan yang harus kita buat. That's why there are choices that we need to make. Apakah saudara mau menyangkal diri, ataukah saudara mau mengikut Tuhan, atau betul-betul mau hidup di dalam terang? Do you want to deny yourself? Do you want to follow God? Or you want to truly live in the light? Hidup dalam kekudusan itu artinya kudus dalam Alkitab di sini adalah terasing dari dunia. Living in holiness, it means in the Bible that you are away from the world. Kita tidak melakukan nilai-nilai dunia terapkan. We didn't do the value of the world that the world did. Nggak apa-apa deh di kantor, nggak apa-apa deh. Ya nyuri-nyuri dikit nggak apa-apa. Orang lain bikin, kenapa kita enggak? That's okay in the office. People stole, I will stole. Why not? We are doing it. Ya nggak apa-apa lah, kita main-main mata sedikit, nggak apa-apa lah. Ya orang lain bikin, kenapa kita tidak? It's okay. We are seeing each other. Other people do it. Why not? We are doing it. Ya nggak apa-apa lah. Kita ngerampok pungli-pungli. Dikit-dikit nggak apa-apa lah. Orang lain juga bikin. That's okay. We are stealing some small money because other people also do it. Anak Tuhan nggak bisa hidup remang-remang. The children of God cannot live in the dim. Bilang sama temen, kamu nggak boleh hidup di remang-remang. Say to your friends, you cannot stay in the dim. Ya, remang-remang atau apa namanya tuh? Remang-remang adanya di diskotik ya. Ya. You cannot live in the dim lights. Jadi saudara kita nggak bisa. You cannot do it. Light is light. Terang adalah terang. Jadi kita melihat di sini saudara, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. So we can see we are living in holiness and in the truth. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15 sampai 16. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 the Bible say, but know you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Perhatikan di sini, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Take notice, you must be holy in everything you do. Be holy in aspect in your life. Jadi kudus dalam aspek kehidupanmu. In aspect, every aspect in your life. Dalam semua aspek kehidupanmu. Bukan hanya kehidupan di gereja, tetapi ketika kita di luar sana. Not only living in the church, but when we are outside. Jadi hidup ini menjadi real dan nyata itu justru di luar sana. So our life becoming real and true in outside. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan? How can we approach those people that doesn't know
God. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mempunyai paradigma duniawi, How can we approach the people that have the world paradigm? yang betul-betul hidup di dalam setengah-setengah. That they are living how by how. Dan ada banyak orang Kristen akhirnya kompromi terhadap ini. And there are so many Christians in the end, they are compromising against this. Karena takut ditolak, karena takut kehilangan pekerjaan. Because they are afraid to be rejected, they are afraid to lose their work. Takut tidak sukses dan akhirnya kompromi. Because they are afraid to not be succeed and then they are compromising. Saudara, setiap hari kita akan menghadapi ini. Brethren, every day we will confront this. Saudara mau pilih mana? What do you want to choose? Hidup dalam terang dan kebenaran atau kompromi? Living in the truth and in the just, or you are living compromising? Setiap keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensinya. Every decision that we take always have consequences. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. And it will happen in our life. Kemudian yang keempat. Point number 4. Yang keempat itu Tuhan mau supaya kita bangkit dan menjadi terang. God wants us to arise and be the light. Ini yang terakhir, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita baca di dalam ayat yang ke-14. Let us read from Ephesians chapter 5 verse 14. Dan Allah mengatakan kamu adalah terang di dalam Kristus. That's why the Lord said that you are the light in Christ. Di dalam Yesaya pasal 60, bangkit dan jadilah terang. In Isaiah chapter 60, the Bible says that arise and be the light. Ketika kita telah mendapatkan terang, dan ketika hidup kita di dalam terang, dan akhirnya kita menjadi terang. When we are receiving the light and we are living in the light, so we are becoming the light. Dan Alkitab Yesus katakan bahwa kita ini terang dunia, dilihat semua orang. And Jesus said that we are the light of the world, all the people sees us. Kita ini seperti kota di atas gunung, dilihat semua orang. We are like the city upon the hill, all the people sees Orang us. Kristen itu seperti hidup di dalam instalasi kaca. The Christian is like living in the glass. Mereka melihat kehidupan kita, cara ngomong kita, cara kita mengambil keputusan, dan sebagainya. They assess our life, they assess or how we speak, they assess or how we take our decision. Karena kita memang bukan dari dunia. Because we are truly not from the world. Jadi mata orang melihat kepada kita. So people's eyes are seeing us. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kata Yesus dalam ayat 16 pasal Matius pasal 5. That's why the Bible says, let all the goodness of you being shown to all people from Matthew chapter 5 verse 16. Jadi Tuhan mau supaya kita dilihat oleh orang. Dan orang itu melihat kebaikan-kebaikan di dalam kita. So Jesus wants us to be seen by other people and other people also see our goodness. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi kalau kita nggak hidup di dalam terangnya? How can all these things happen if we are not living in this light? Ketika kita hidup di dalam terangnya dan terang itu memenuhi kita sehingga kita menjadi refleksi daripada terang Allah. When we are living in the light and that light is living inside of us, so we are becoming the reflection of God's light. Nah, bagaimana kita tetap tinggal di dalamnya? Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. How can we still living in Him? We can see in Ephesians chapter 5 verse 15. Karena itu ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ephesians 5 verse 15, the Bible says, so be careful how you live. Perhatikan, be careful how you live. Perhatikanlah bagaimana kau hidup. Jadi kita sebagai orang ciptaan yang baru, anak Tuhan ini kita harus sadarnya bahwa posisi kita ini adalah representative God's kingdom. So we are as a new Christian, we must realize that we are the representative of God's kingdom. Dan posisi kita ini adalah ciptaan yang baru. And our position is a new creation. Kita nggak main-main dengan hidup ini. We are not playing around with this life. Kita nggak bisa hidup sembrono dengan hidup ini. We cannot live recklessly. Oleh sebab itu dikatakan, di sini dikatakan perhatikan dengan seksama. That's why the Bible says be careful. Ini artinya
Satu peringatan yang luar biasa. This is a warning to every one of us. Bagaimana Anda dan saya bereaksi di luar sana? How you and me reacted outside our life. Mereka melihat kita, mereka sedang haus, mereka sedang cari kebenaran. Mereka mau cari Yesus kebenaran itu. Dan mereka mau temukan itu di dalam hidup kita kalau kita hidup dalam kebenaran Allah. They are seeing us, they are thirsty, they are hungry, and they want to seek for the truth. They want to seek for Jesus, and they are seeking it in your life. Jadi kitalah terang itu yang membawa orang kepada Tuhan. So we are the light that bring people unto God. Kita membawa damai, kita membawa kasih itu. We are bringing the peace, we are bringing the love. Sehingga mereka boleh melihat Yesus dan mereka datang kepada Yesus. So they can see Jesus and they are coming unto Christ. Kemarin hari apa ya? Rabu ya. Hari Rabu. Jadi Rabu kami habis doa, latihan. Evrina, Anya dan juga Ona ya, latihan rehearsal of voice. So on Wednesday we are praying, and then after that Evrina, Ania, and Ona are rehearsing. Kami pulang jam 5 dari sini, jam 5 ya? Jam 5 jam 4? Ya sekitar begitu. Jadi saya jalan dan kemudian saya sampai ke Cempaka Putih, kemudian pas belok kiri Cempaka Mas itu. We are going back from here maybe from around 5 or 5:30, and then we are going back home, and then we are going left from the Cempaka Putih area. Jadi pas saya lagi jalan begitu, kami lihat, wah ada orang gotong-gotong orang gitu. So when we are going there, we see that there are some people Saya tanya are sama mereka, apa itu? bringing Ada people, kecelakaan Bu, kayaknya ada orang digotong-gotong. and people say there are accident. Oh ya, saya bilang. Terus Tuhan Roh Kudus bilang gini sama saya. And then Holy Spirit spoke like this to me. Putar balik, angkat orang itu ke rumah sakit. Turn back around and bring that person to the hospital. Kemudian saya langsung bilang sama mereka, kita putar balik ya, kita angkat orang itu ya. And then I spoke to them, we will go back around and then we bring that person to the hospital. Iya Bu, kita putar balik. Jadi kami putar balik. And then we go back around. Kami putar balik dan kemudian saya parkir di pinggir mobil dan kemudian orang udah ngerumuni orang itu. And then I park in the side, and then many people are around that person. Jadi orang asongan dan kemudian kakinya sudah patah, kemudian sudah pingsan deh, pokoknya udah enggak sudah pingsan. So it is like a seller, and they already pass out. Jadi banyak sekali orang-orang mau nolong di situ, ada yang panggil ambulan, ada pokoknya semua orang berusaha untuk menolong bagaimana supaya nyawa Bapak ini diselamatkan. There are so many people over there that want to help this person and making sure that at least his life is being saved. Kemudian panggil ambulan lama. Akhirnya datang ada orang, saya jadi penyelamat katanya. Kemudian ada lagi, akhirnya siapa? Bagaimana nih? Saya bilang, kita bawa ke rumah sakit. Mana ada mobil? Saya bilang mobil saya aja. And then there are ambulance is waiting for a long time for ambulance, and then there are other people helping, and then I say just bring to the hospital with my car. Jadi kami, ibu yakin tuh mau pakai mobil ibu bawa ini? Ya nggak apa-apa, bawa aja, bawa. Saya bilang taruh aja bapaknya. And then I say okay, I'm sure just use my car to bring him to the hospital. Jadi kami mundur dan kemudian orangnya ditaruh di tengah. And then we put the Kursi person tengah. on the middle seat. Dan si Anya dengan Ona duduk di belakang. And so Ania and Ona move to the back seat. Kemudian orang yang nabrak di samping saya. And then the one that are hitting Saya the bawa person, mobil. I bring the car, drive the car. Dan semua tukang-tukang ojek semua nolong kami untuk meleraikan. Pinggir begitu. Wah, kami dikonvoy. And all the bike driver are opening the way for us to go. Ada satu orang, saya pikir itu intel, dia bilang, Bu, saya aja yang bawa, ibu lama katanya. And then there's one person say to me, I will drive the car because you are a bit saya slow. bilang oke, jadi saya pindah, saya duduk di kaki bapak itu. Ya ada darah-darah jelas saya. So I was sitting on the feet of the person that are being hit. There are so many blood over there. Jadi betul-betul kami ngebut seperti setan jalan. So we are moving really fast at the time Jadi memang terbang karena mau menyelamatkan nyawa orang ini. because we want to save this person's life. Dan orang ini memang pingsan. Kita dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan roh maut dalam nama. Pokoknya kita berdoa dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kita nggak peduli dia itu orang apa. Pokoknya kita berdoa dalam nama Yesus. So this person is passed out. That's why we are praying in Jesus' name. We doesn't care his religion. We just pray in Jesus' name. You are alive and all.
Saya lihat tangannya bergerak. Ya. And I see that Pegang mukanya, oh haleluya. Saya bilang ada kehidupan. person's hand is moving, and I see, oh, there's life. Praise God. Jadi sampai di rumah sakit, sampai di UGD, langsung diangkat. Lalu kayak saya pikir tuh Intel ya. Dia bilang, ibu orang. And then they are moving it into the ER, and then the person that are driving say, where do you come from, ma'am? Saya bilang, saya Ambon. Papa saya Ambon, suami saya Manado. I say, I'm from Ambon. My father is Ambon. My Oh, husband is from Manado. Jadi memang akhirnya saya minta security juga membersihkan darah. Dan saya juga bersihkan darah orang itu. Dan kami pulang. So I asked the security to clean the blood and also clean the blood, and then all of us going back home. Tetapi saudara, ketika saya pulang, roh saya bersukacita sekali. But when I go back home, my spirit is very joyful. Karena saya memilih untuk taat menolong orang itu. Because I chose to obey to help the person. Sering kali dalam kehidupan kita diperhadapkan orang-orang seperti ini. Sometimes in our life, we are being faced with this kind of person. Kadang-kadang bilang, masih ada orang yang nolong, biar aja lah polisi atau siapa, kita pergi. Sometimes we think, oh, there's still other people help, and then we just go. Jadi hidup di dalam terang itu artinya Tuhan, biarlah dunia melihat kebaikan hatimu. So living in the light, it means that the world, let the world see the goodness of your heart. Kebaikan hati yang dihasilkan oleh Roh Kudus. The goodness of your heart that are being produced by the Holy Spirit. Dan inilah yang membawa orang kepada terang Tuhan. And this is what bring the people into the light of God. So walking in the new is walking in the light. Jadi berjalan dalam satu hal yang baru, berjalan dalam terang. Walking in Jesus. Berjalan dalam Yesus. Dan di dalam firman-Nya. And in His word. Mari kita doa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Father God, in Jesus' name we are so thankful for your word for this morning. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami menjadi manusia yang baru. Thank you because you are making us a new person. Engkau menciptakan kami menurut gambar gambar daripada anak-Mu Yesus Kristus. You're making us according to the image of your Son, Lord Jesus Christ. Supaya kami melakukan perbuatan yang baik. For us to do good will. Supaya dunia tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. So people will know that you are a good God. Dan biarlah Tuhan kami hidup di dalam terang-Mu Tuhan. And let us live in your light, God. Kalau ada di antara kami masih mempunyai hidup double life yang sembunyi, Tuhan biarlah firman-Mu berbicara pada pagi ini. If there are some of us that are still living a double life, let your light shine upon us. Bahwa hidup kami tidak bisa main-main lagi di dalam Tuhan. That our life cannot play around in you, God. Sebagai anak Tuhan kami tidak bisa bersembunyi. As the children of God, we cannot hide. Karena satu kali kelak pasti akan dinampakkan oleh Tuhan. Because one time in the future, you will show it, expose it. Tuhan, ajar kami hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan. Teach us to live honest before you, God. Jujur terhadap diri kami sendiri. Honest to ourselves. Dan jujur terhadap orang lain. And also honest to other people. Bapa, pakai kami untuk menjadi terang. Use every of us to become your light, God. Di mana saja kami berada, mereka boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Wherever we are, they can see Jesus in our life. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. I believe every one of us are Siapkan blessed. persembahan kita. Let us prepare our offering.